अरे भाई सेठी कौन पाई पहुंचन कौन असुविधा है चाषी तो जो प्रकार धान सड़ी जाऊँगी ये मुहाणटा काटिले ओपर मुंडे पानी जमा जाऊनी किंतु इटाजी दरकार इटाजी हेले से मझी खालटा ये जो लोकटा जगह किणिची जगह किणिक आमको एमती हजार हजार चाषी की हैरान करुच्ची नाटा कौन जानते ना ना आगे जानी से राति राति माटी पोतिकी पथर पाखे चाषी लोक आम देखला बेलू ये समस्या ये अधिक पानी रोचे अधिक पानी रोचे मिनिमम रही 5 फुट 7 फुट पानी रही एवं उपर मुंडे मेसीन आनी जेसीबी आनी काटला पानी कमी कमिले भी धान किंतु रहा ना धान सब सड़ीगला सब सड़ी आज्ञा कि रहा ना आउ सेकेंड थर धान रुआ हो चाषी गोटे केते दुखी लोक आपण मैंने समस्ते देखुते आपको स्वागत करुच्ची आप देखिपे आम आसी पहुंची कुरांग शासन आप देखिपे अनेक सारा समस्या रही कैमेरा देखिपे अनेक सारा लोग कौन सब देखेबार क्या आम प्रयास लोक मैंने जो असुविधा सम्मुखीन होते जानतु देखु कहि सरकार निहत चाषी किसी गोटे समस्या ये करूँ सहायता दिंतु क्या लोक मैंने बहुत हैरान होते चलते भाई किसी पचारिक वर्षा आज्ञा विजय कुमार साहू घर कुरांग शासन समाजसेवी आज्ञा जो चाषी समस्या केमती रही वर्षा आप देखुं चाषी समस्या तो कुरांग शासन कुरांग प्रधान आउ राउरा खोलर ओलार शिशु मऊरा ये अंचल 8टा पाखापाखि एरियार धान जमी से दीर्घ दिन मो जेज अमल धान चाष होता किंतु ये 2 वर्ष है लोकटी माटी पोती देछि जोटी आमर पानीटा जाए से जगह पाचेरी कर देछि से जगह माटी पोती देछि 2 वर्ष है मानवर सांसद विभू प्रसाद तराई की कहलु से कहले आमको प्रतिश्रुति देले तहसिलदार को कहले से जगहटा काटी दियो तथापि 8 वर्ष काटिलु किंतु नियाली निर्वाचन मंडली विधायक मान्यवर विधायक सी भी 8 वर्ष कहले जदि चाषी मानकर समस्या होची मिसिन नहीं से जगह को काट पानी जमी माने गले हारी धान गुरा बंची जाऊ मान्यवर विधायक भी कहते जी लेवल रे से कहते काटिदेवा किंतु चाषी से लोकटा एमती हैरान करमें आज्ञा जानू हठात कि लोकटा जगह किनी बाहर लोक से जगहटा किणिकी माटी पोतिकी पाचेरी राति राति करदे किंतु चाषी लोक से चाषी चाष कड़े जाइए तापर जो देखिले ए जगह माटी पोतले हजार हजार माने हेक्टर जमी माने जमी आपण माने तो निजे देखुछंती मीडिया भाई हमर आछंती से निजे देखुछंती केते धान सड़ी जाईची गोटे चाषी केते गां की प्रभाव होचंती आगे मिनिमम 12 13टा ठीक कहिबे ना तेरे रहउची कुरांग शासन कुरांग प्रधान बालीसाई रायपुर खोलर मऊरा शिशु राउरा ओलार तेणुक एमती केते गाँ अच्छी ठीक नहीं पानीटा सब तली मरी जाइए आम देखु तली सड़ी जाइए किंतु जो आमर आउची गबिल माने एरिया रु पानी गहिर रे पास करे ए गोटाए जगह केडा बड़ पाचेरी करची आज्ञा ए लोकटी किंतु एमपी कि एमएलए समस्ते कहिबा परे चासी एते जेसीबी आमे आनिथिलु किंतु काटिछु किंतु पानी जाउनी किंतु तार इटाजी दरकार सेति पैसा दरकार इटाजी आसी जोटी बड़ा करिकी ता भीतर पसिला इटाजी दरकार किंतु ये जेसीबी पारिला नहीं अच्छा आदर जो आपण लोक माने कि आपण को निजर भी खेती हेछि आज्ञा मो निजर 2टा चक 4 एकर प्रसव आज्ञा जति केते दुख लागुची आज्ञा चासी डे जते धार कर्ज करी आज्ञा गिए करूची आज्ञा दुख तो गोटे गोटे चासी दरकार पले निजे विष पी देबे कोन पे ना धान जो सड़ी गलानी से चाषीटी कौन कर जार तली अच्छी कौटी किणिकी जार पैसा अच्छी से आउ थे रोती जार पैसा ना से मन दुखे से चाषीटी घर बाहर ना आज्ञा तार 2 एकर 1.5 एकर 10 गुंठु 20 गुंठु गरीब चाषीटी से पदा को बाहर ना जहाँ करदान कर आनीला पैसा सी आ कौन कर जगन्नाथ को डाकिले कौन करेंगे ठाकुर किंतु धान तो सड़ीगला से निजे लास्ट को जो करज कर लास्ट कौन करेंगे जो लोक ता दुआर मंदिर आसी पहुँचे से कौन कर पैसा जब वर्ष आनी सुधिया कि धानुआ एपटे आम धानुआ आगे आने
ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ଏତିକି ନେବେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ପଇସା ଦେବେ ଧାନ ଅମଳ ହେଲେ ନିଅନ୍ତି ସେ ଧାନ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଚାଷୀଟା ମୁଁ ତ ଜଣେ ଚାଷୀ, ମୁଁ ଜଣେ ନିଜେ ଆଇଛି ନିଜେ ଜେସିବି ନେଇକି, ତଥାପି ଆମେ ପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଇଟାଜି ଦରକାର, ମିନିମମ୍ 20,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। କେହି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ମିଡିଆ ଆଗରେ, ଆପଣ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଡର ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଚାଷୀ ପାଇଁକି ମୋ ଜୀବନ ନରକେ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଡରିବିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିବ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଚାଷୀ ନାହିଁ ଆପଣ ଧାନ ହେଲେ ସିନା ଚାଉଳ ଖାଇବେ, ଦୋନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲେ ଭାତ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଧାନ ଚାଷ ନ ହବ ଭାତ ଆସିବ। ଆମର ସିନା ବାହାର ଲୋକ ହେଇছে ରୁଟି ଖାଇଦେବେ, ଆନ୍ଧ୍ରା ଫାନ୍ଧ୍ରା ରୁଟି ଖାଇ ଚଳିଯିବେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାତଟା ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କେମିତି ରହିଛି ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଲଢେଇ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ? ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇକି ସେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ତମେ ସେ କହିଲା ବେଳକୁ ତମେ ତା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ, ସବୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ବର୍ଷାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଢୁ ଢୁକି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମେ ଆଛୁ, ଧାନ ଗୁରା କେମିତି ସଡ଼ିଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ରୁଆ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଛବି ଭାଇକି, ସେ ଏଥିରେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ ତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଶିଶୁ ପାଟରେ ଯଦି ଏମିତି ନେଇ ତଡ଼ା ହେଇକି ସେ ପାଇକାରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି, ଯଦି ସବାଇ ଚାହିଁବେ ବିଧାୟକ ସେ ଯଦି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିବେ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଟ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ହେଇଯିବ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଲଢେଇ କରିକି? ଆପଣ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ଖୁସି ମିଳୁଛି ଯେ ମୋତେ ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବିଜୁ ଭାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଲୋକ, ସିଏ ବି ଜଣେ ଚାଷୀ, ସେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କି ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। କ'ଣ ନା ସେ ଦେଖେଇବେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆମର ବିଧାୟକ MP କଲେକ୍ଟର ତହସିଲଦାର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ ବି କୁରାନ ଶାସନ। ଆଚ୍ଛା କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି କ'ଣ କହୁଛି କେମିତି, ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି, ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବି। ସେ ଖୁସିରେ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇବି, ଭାଇ ଯାହା ହଉ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଭୁଲ କଥା କହୁଛି କି ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି। ସେମିତିଆ ଲୋକକୁ ଯେତେ ବିରୋଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତି ହେଉ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ବିଜୁ ଭାଇ ଏ ବର୍ଷା ମିଡ଼ିଆ ଭାଇକି ଡାକିକି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା 5 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ସାଂସଦ ବିଭୂତ ରାୟ MPଙ୍କ ପାଖରେ, ତେଣୁକରି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉଠି ଡାକିଲେ ପୁରା ଯିବେ ଆପଣ? ଯିବି ଆଜ୍ଞା, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି ହେବି, ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବି, 500 ଚାଷୀଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ କରିବି, ତାପରେ 50 ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେବି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଦେବି କାଗଜ। ତାପରେ ମାନେ କଲେକ୍ଟର ଯଦି ନ ବୁଝିବେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ।